immunity, so you don't fall sick easily. Jadi kalau oksigen itu juga membantu imun tubuh kita, jadi kita tidak gampang sakit. I've also not fallen sick for many years. I never. Dia bilang biasa pamali, jangan pamali ya. Dia tidak sakit bertahun-tahun. I've not gotten COVID. Me and my wife, we have not Ya, gotten mereka COVID. suami istri tidak terkena COVID. And I travel the world extensively. Jadi sangat rutin keliling dunia beliau. Tapi hari ini sampai di Jogja. Ya, kita beri plus. Beri plus luar biasa ya. So oxygen is also important to prevent depression. So some of you get angry very easily, right? Jadi kalau kita oksigen itu juga bisa membantu depresi. Jadi kadang kita gampang emosian, suka marah-marah. Angkat tangan siapa? But oxygen will keep you calm. Jadi oksigen itu bisa membuat kita tenang. How many of you wake up in the morning, wow, very angry? Bangun pagi Not siapa yang enough suka sleep. marah-marah? Always scold your husband or your wife. Lalu ngomel-ngomelin istri, ngomel-ngomelin suami. Siapa? Who? All wake up happy, ya? Semua happy lah. Di sini Jogja semua happy. Luar biasa. Okay, so oxygen help you in depression. Oksigen itu membantu itu masalah depresi. Okay. So these are benefits of oxygen. Jadi itulah keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari oksigen. So let me share with you what Oxitec does, okay? Jadi beliau akan berbagi apa yang Oxitec akan lakukan. We are not a water purifier. Mereka bukan sebagai pemurni air. We are not water dispenser. Bukan dispenser air juga. We are not basically a filtration system. We are not. Bukan filtrasi, bukan sistem filtrasi alat ini. We are here to solve this problem. Oxitec itu untuk menyelesaikan krisis oksigen. There is a crisis of oxygen. Ada krisis oksigen. People, just because you don't see it in the air, it doesn't mean it is not reducing. No, that's not depreciating. Jadi karena kita nggak menyadari bahwa kita memang tidak bisa melihat, tapi kadar oksigen di dunia ini semakin turun. Okay. This is research shown, right? Ini research yang menunjukkan in 1992 onwards, they started measuring the oxygen level. Dari 92 mulai diukur kadar oksigen di This udara. This is oxygen. This is 2020. Dan itu yang terakhir itu 2020. When the world first started, ketika mulai oxygen was about 30%. Oksigen itu ketika permulaan adanya bumi atau dunia ini, oksigen itu ada di level 30-an%. Okay, but as years go by, you see oxygen is dropping. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 90-an sampai 2020 kadar oksigen di udara kita itu semakin menurun. And now we are at 21% oxygen. Cuma ada 21% saat ini. Okay, and 21% is not here. 21% is in the forest. Dan itu adanya bukan di sini, itu adanya di hutan. Over here, the more people inside here, the more consume oxygen. Semakin banyak orang di sini, semakin banyak mengkonsumsi oksigen. Ayo rebutan Bapak Ibu, mumpung gratis. So when you listen to me and you feel sleepy, that means your oxygen dropping. Ya, jadi kalau kita dengan beliau dan kita merasa lelah ngantuk, kadar oksigen kita turun. Okay, di badan kita. So all of you are lacking in oxygen. Jadi kita kekurangan oksigen Bapak Ibu. This also talks. This study is from China. Ini juga studi yang terbaru dari China. It says that the oxygen in cities are dropping rapidly also. Jadi kadar oksigen di kota-kota maju, khususnya kota-kota besar itu turun sangat drastis. So big cities like Jakarta, Yogyakarta, everything oxygen is also very low. Jadi kadar oksigen apalagi di kota Jakarta ya, tapi kalau di Jogja mungkin masih oke, tapi kadar di turun drastis. So you realize that a lot of our generation, every generation seems to have new sicknesses and diseases your forefather don't have. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ya di masa-masa anak-anak muda sekarang itu mulai banyak penyakit-penyakit baru yang dulu orang dulu tuh nggak ada. Jadi sekarang gara-gara turunnya kadar ini banyak sekali penyakit yang baru. Sometimes we say it's a generation a disease.
my grandfather have, my father have, then my son have, cancer, for example. Oke, jadi kalau dulu penyakitnya mungkin dari kakek beliau, papa beliau, beliau dan anak beliau itu ada punya yang ada Yeah. sakitnya. That's because the environment you're in and the food you're taking and the nutrition level you're taking is causing that cycle. Oke, jadi apa yang kita makan, gaya hidup kita, lingkungan kita, ya, yang membuat badan kita itu, The food, the air, right? Udara, You're drinking, minuman yang kita minum, right, is causing this cycle to repeat itself because you're eating the same food, you're in the same environment. Jadi kalau kita sakit itu misalnya dari kakek kita ada sakit ini juga, yang maksudnya sama ya, dari kakek sampai ke cucu, itu karena makanan, minuman, air, ya, itu yang mengakibatkan sakit itu. Yeah. Today with Oxytec we're gonna break that cycle. Jadi hari ini dengan Oxytec kita akan memutuskan masalah itu. Yeah. Rantai, iya. So basically, English